যেখানে মিলেছে পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য পথ, মিলেছে হিমালয়ের শীতল বাতাস আর বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ ঢেউ। এই ভূখণ্ড শুধু একটি মানচিত্রের রেখা নয়, বরং এটি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যের মহাসড়ক, শক্তিশালী অর্থনৈতিক বলয়ের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস ও সম্প্রতি সমুদ্র বন্দর ও হিমালয়ের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারত ভারতের সেভেন সিস্টার্স এর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বলয় গড়ে তোলার আহ্বান জানান। साउथ एशिया का सबसे रिच जो कंट्री है वो बांग्लादेश बन सकता है। बांग्लादेश को अब हिंदुस्तान भी आगे बढ़ने से, तरक्की करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का दोस्तों जो प्लान है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके ऊपर अब काम भी शुरू हो गया है। और मेगा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें नेपाल, भूटान और फिर सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, अब किस तरह से अब ये सब जो एरिया है बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट होने जा रहा है। और बांग्लादेश साउथ एशिया का सिंगापुर और सबसे रिच कंट्री के तौर पर अब इसको देखा जाएगा। और इंडिया ने जो कोशिशें की थी वो सब की सब नाकाम हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक खेलने की वजह से प्रोफेसर के। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बांग्लादेश साउथ एशिया का सबसे रिच कंट्री बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? वो मेरे और आपके हर दिल अजीज लीडर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक फॉर्मूला दिया है, उससे हिंदुस्तान की चीखें निकल रही हैं कि इससे ये बड़ी जो मार्केट है वो कैप्चर करने जा रहा है अब बांग्लादेश। दोस्तों, आपको पता है कि बांग्लादेश जियोग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर बराजमान है। बांग्लादेश जिस जगह पर है अपनी लोकेशन का इस्तेमाल करके दुनिया का दूसरा सिंगापुर बन सकता है और साउथ एशिया का पहला रिच मुल्क बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेट 50 सालों से हिंदुस्तान ने अपनी हुकूमत बनाई रखी बांग्लादेश में और उसके साथ एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करता रहा और उसको अपनी लोकेशन इस्तेमाल नहीं करने दी, जिसकी वजह से बांग्लादेश पीछे रहा है, तरक्की नहीं कर सका जिस तरह से करना चाहिए था। क्योंकि सेवन सिस्टर स्टेट्स जो हिंदुस्तान की हैं, फिर नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार का आरकन वाली जो स्टेट है, इसका इस्तेमाल करते हुए जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने फॉर्मूला दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है तो पोर्ट बनाएगा, यानी अलग अलग स्टेट के लिए, सेवन सिस्टर स्टेट के लिए अलग पोर्ट, नेपाल भूटान के लिए अगर अलग से एक पोर्ट होगी, आरकन के लिए एक अलग पोर्ट होगी। यानी बांग्लादेश इतना पैसा जनरेट रेवेन्यू नहीं कर सका एक्सपोर्ट से जितना अपनी पोर्ट का इस बड़ी पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके जनरेट कर लेगा रेवेन्यू। तो दोस्तों, अगर अब भारत चाहे भी तो नहीं रोक सकता। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, आइए वो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वेस्ट बंगाल कलकत्ता के ऊपर हिंदुस्तान डिपेंड करवाता रहा है लैंड लॉक कंट्री को। आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশ একটি ছোট্ট ভূখণ্ড, কিন্তু এক বিশাল সম্ভাবনার দরজা, ঠিক যেন ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন, যেখানে মিলেছে পূর্ব ও পশ্চিমের বাণিজ্য পথ, মিলেছে হিমালয়ের শীতল বাতাস আর বঙ্গোপসাগরের উষ্ণ ঢেউ। এই ভূখণ্ড শুধু একটি মানচিত্রের রেখা নয়, বরং এটি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যের মহাসড়ক, শক্তিশালী অর্থনৈতিক বলয়ের কেন্দ্রবিন্দু। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস ও সম্প্রতি সমুদ্র বন্দর ও হিমালয়ের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারত, বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার্স এর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বলয় গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যদি এই অঞ্চলে যৌথ অর্থনীতি গড়ে তোলা যায়, মালামাল সোজা চলে যাবেন নেপালে, ভুটানে, সেভেন সিস্টার্সে, রমরমা ব্যবসা হবে, আমাদের সবার অর্থনীতি একসঙ্গে জাগবে। কিন্তু ঠিক কিভাবে বাংলাদেশ হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে, সেই সবকিছুর বিস্তারিত থাকছে ট্রেন্ডস নাও এর আজকের এই ভিডিওতে। দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় বাংলাদেশের চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিশাল বৈশ্বিক বাজার। পশ্চিমে ভারত, উত্তরে নেপাল ও ভুটান, আর
একটু দূরেই চীনের দক্ষিণ অংশ। এই দেশগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য বাংলাদেশই হতে পারে সেই সোনার চাবি, যা খুলে দিতে পারে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত। নেপাল ও ভুটান এই দুই দেশই সমুদ্র বন্দরবিহীন, অথচ তাদের প্রবল ইচ্ছা রয়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার। কল্পনা করুন তাদের রপ্তানিকৃত চা, জৈব কৃষিপণ্য কিংবা জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্দরে লোড আনলোডের বিশাল কর্মযজ্ঞ, কন্টেইনার ট্রাকে বোঝাই হয়ে পণ্য ছুটে চলেছে নতুন গন্তব্যের দিকে। এখানেই শেষ নয়, ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল, যাকে বলা হয় সেভেন সিস্টার্স, এটি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তাদের জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে একটি সুগম বাণিজ্য পথ খুলে গেলে এই অঞ্চলের বাজারও বাংলাদেশের হাতে চলে আসবে। কল্পনা করুন সড়ক পথে, রেলপথে কিংবা জলপথে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে ট্রানজিট হাব, যেখানে মালবাহী ট্রেনগুলো শো শো শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে আসামের চা বাগানের দিকে, কিংবা ত্রিপুরার রাবারের বড় বড় রোল যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প কারখানায়। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এখন আলোচিত এক প্রকল্প। চীন এই অঞ্চলের সঙ্গে তার সংযোগ বাড়াতে চায়, আর বাংলাদেশ হতে পারে সেই গেম চেঞ্জার। চীন যদি তার দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্য পথ বাংলাদেশ হয়ে বিস্তৃত করতে পারে, তাহলে এটি পরিণত হবে এক বিশাল অর্থনৈতিক করিডোরে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রেলপথে কুনমিং, সেখান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে বাণিজ্য। বাংলাদেশের ভূমিকা তখন এক সাধারণ দেশ নয়, বরং এটি হবে দক্ষিণ এশিয়ার গেটওয়ে। এ বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সম্প্রতি বলেছেন, জাতি হিসেবে আমাদের যে অবস্থান খুবই চমৎকার। দুই পাশে দুই মহাশক্তি ভারত আর চীন, তারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। আমরা যেহেতু মাঝখানে আছি, আমাদেরকে ফেলে যেতে পারবে না। তাদের বাতাসেই আমরা উঠতে থাকবো। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অতি চমৎকার তার অবস্থানের কারণে। আমরা মহাসৌভাগ্যবান এক জাতি। বাংলাদেশে একটা মহাশক্তিধর অর্থনীতি তৈরি হবে। কুমিরা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত যে উপকূল ভূমি, সেখানে যদি কাতারে কাতারে সব নৌবন্দর স্থাপন হয়, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত যদি দুনিয়ার সব জাহাজকে আমরা আশ্রয় দিতে পারি, কাজ করার জন্য সুযোগ সুবিধা দিতে পারি, আমাদেরকে আটকাবে কে? যৌথ অর্থনীতি গড়ে তুললে সবাই লাভবান হবে জানিয়ে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমাদের নিজস্ব একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে, সে অঞ্চলকে আমরা এখনো খুলতে পারিনি, কিন্তু এই অর্থনৈতিক অঞ্চল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। উত্তরে নেপাল আমাদের অঞ্চল। নেপালের সৌভাগ্য তারা হিমালয় পর্বতের পাদদেশে আছে। দুর্ভাগ্য হলো সমুদ্রের দেখা তাদের হয় নাই। তাদের সমুদ্র দেখতে হলে আমাদের মাধ্যমে দেখতে হবে। সে পথ আমরা করে দিই, যৌথ অর্থনীতি গড়ে তুলি। তার সমুদ্রের অভাব আছে, আমাদের হাইড্রো পাওয়ারের অভাব আছে। এই দুই অভাব একসঙ্গে পূরণ করি। আমাদের উত্তরে হলো বিখ্যাত হিমালয় পর্বতমালা, যেখানে জমে আছে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি, জলবিদ্যুৎ। কত শক্তি দরকার বাংলাদেশের, ওখানে সব জমা আছে, হারিয়ে যাচ্ছে না, শুধু নেবার অপেক্ষায়। শুধু প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করা, যাতে করে আমরা নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে যে দূরত্বটুকু আছে ওটুকু অতিক্রম করতে পারি, আর কিছু না। নেপাল বারে বারে বলছে আমাদেরটা নিয়ে যাও, আমরা এক পায়ে খাড়া। আশা করি তাদের কারণে, তাদের অর্থনৈতিক तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे इससे पहले जो भारत है वो नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो उनको जोर देता रहा है कि उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ाता रहा है कि वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता का इस्तेमाल करें, उसकी पोर्ट का इस्तेमाल करें। और उनको पता था तब भी अगर बांग्लादेश ने अपनी लोकेशन को यूज करना शुरू कर दिया तो हमारी छुट्टी हो जाएगी और बांग्लादेश बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा। इसीलिए शेख हसीना को अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है और कभी भी उनको बड़ी सोचने से मना किए रखा है। लेकिन अब आजाद सोचने वाला ग्लोबल नोबल जो प्राइज विनर है वो आ गया है बांग्लादेश में, इकोनॉमी का एक्सपर्ट है, अच्छा फॉर्मूला दिया है दोस्तों, अच्छा प्लान है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसके ऊपर प्रॉपर काम शुरू हो गया, इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसको देखते ही देखते जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, फिर नेपाल है, भूटान है, आरकन है, जो स्टेट है इसकी म्यांमार की, ये सब मिलकर दोस्तों एक बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको मिलेगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और उसमें देखना बांग्लादेश साउथ एशिया का सबसे अमीर मुल्क, रिच कंट्री आपको मिलेगी। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इस वीडियो के बारे में बताइएगा। किस तरह से जो इंडियन जो मनसूबा बंदी है उसको फेल किया जा रहा है, उसकी साजिश को नाकाम किया जा रहा है, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।